রাজপথ থেকে অলিগলি শিল্পাঞ্চলের সর্বত্র আমরা আছি সত্যের মুখোমুখি। শিল্পাঞ্চলের সেরা খবর, সেরা তথ্য, সেরা বিশ্লেষণ। ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। নমস্কার, শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে শুরু করছি আজকে ইন্দাস নিউজ সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। সঙ্গে আমি রুমকি। চলে যাব সরাসরি বিস্তারিত খবরে। সোমবার আসানসোল পৌর নিগমের সামনে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পৌর নিগম ঘেরাও কর্মসূচি করা হয়। এদিন কংগ্রেসের নেতৃত্বরা মশারি নিয়ে অভিনব বিক্ষোভ দেখায় এই দিনের কর্মসূচিতে। এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা সোমনাথ চ্যাটার্জি, প্রসেনজিৎ পৈতুন্ডি, শাহ আলম সহ কংগ্রেসের বিভিন্ন সমর্থকেরা। প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের মাইনরিটি সেলের চেয়ারম্যান সাকিব আলম, এটা প্রেমনাথ সিং, আমাদের হীরাপুর সোমনাথ চ্যাটার্জি, কর্পোরেশন ইলেকশন হয় তখন আপনাদের পক্ষ থেকে ম্যানিফেস্টো যেটা প্রকাশ করা হয়েছিল, সেই ম্যানিফেস্টোতে আপনাদের প্রথম প্রায়োরিটি ছিল যে গালুই নদী পরিষ্কার করা হবে। আমরা দেখুন মেমোরেন্ডামে লিখেছি যে যেখানে 15 আগস্ট বাচ্চাটা ডুবলো সেই এলাকাটা 50 মিটার কমসে কম মানে রাবিশ এবং পাক এবং কচুরি পানায় ভর্তি। সেই জায়গাটাতে মানে কারোর উপায় ছিল না, ঢুকে গেলে ওখানে মরবে। এবং সবচেয়ে বড় কথা যেটা হচ্ছে ইললিগাল কনস্ট্রাকশন ওই নদীর উপর। এক্স কাউন্সিলার ম্যারেজ হল যে জায়গাটাতে ঢুকেছে ওইখানেই তার ম্যারেজ হল, নদীর জমি এই কী নাম হাজি নাসিম আনসারি, ম্যারেজ হলটা পুরো নদীর জমি দখল করে এবং হাউসিং থেকে শুরু করে ঘাগরগুলি বিভিন্ন জায়গায় একটা ছাগল ভেসে যাচ্ছে। তা এতে কি হচ্ছে, স্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি এলাকার আশেপাশে যারা থাকে তাদের স্বাস্থ্যকেও তো এফেক্ট করছে। এই জিনিসগুলোকে অবিলম্বে আপনি এক ছেলে ওখানে পড়া শোনা করে ওই জায়গার অবস্থা দেখেন, স্কুলে ঠিক পাশে একটা ডাস্টবিন ওপে আবার একটা টিম করা হলো। আমি কন্ট্রাক্টর ছিলাম। সবচেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছে এটা কর্পোরেশন বা কোনো পলিটিক্যাল বা প্রশাসন না, এটা সাধারণ মানুষকে চিনি করতে হবে। প্রথম হচ্ছে গাড়ির মধ্যে আমি নিজে ভিজিট করছি। আমি এবার কাজ করেছি গত কাজ করানোর পর আমি দেখলাম যে গাড়ির মধ্যে যদি পুরোটাকে যদি না করা যায় তাহলে কিন্তু হবে না। আমরা ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে বসেছিলাম। ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট অলরেডি আমার 1.5 কোটি না 2 কোটি টাকা টেন্ডার করছে। এবার আমরা কর্পোরেশন থেকে 5 কোটি টাকা করেছি। कॉर्पोरेशन को हम लोगों ने एक चेतावनी डेपुटेशन देने आया हूँ, क्योंकि 2020, 21, 22 हम लोगों ने हर समय डेपुटेशन दिया है कि गाड़वी नदी में जिस तरीके से गंदगी रहता है, उसका सफाई नहीं होता है, उसका चौड़ाई के लिए हम लोगों ने बोला था, डीप के लिए बोला था, साइड में जाली के लिए बोला था, लेकिन इस तरह का कोई भी कॉर्पोरेशन में काम नहीं हुआ। हम लोगों ने सुना था कि वहाँ पे कुछ टेंडर हुआ है, जेसीबी भी हम लोगों ने देखा था, लेकिन जेसीबी लगने के बाद में कुछ सफाई होता है और बाकी पूरा काम होता क्यों नहीं है, इसका भी बारे में हम लोगों ने पूछा है मेयर साहब से। तो मेयर साहब बोला कि इतना बड़ा चौड़ा है, देखता है, हम लोग इसके ऊपर में काम कर रहा है। हम लोग इसके ऊपर में अब बहुत इसको हम लोग जैसा भी हो गाड़ी नदी के लिए हम लोग पूरा सोच बाज रखा है, हम लोग काम को करेगा, परमानेंट सोल्यूशन हो। दूसरा है कि आप देखेंगे कि डेंगू के कारण 42 नंबर वार्ड में एक जवान 20 साल का अभिषेक साव मारा गया और 20-25 दिन पहले से ही आसनसोल में डेंगू का बीमारी फैला हुआ था। तो कॉर्पोरेशन क्यों सोया हुआ था?
आज भी घटना घटने के बाद भी कॉरपोरेशन को हम लोग बोलने आया है कि हर इलाके में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिए। लोगों को भी हम लोग अनुरोध करेगा कि आप लोग भी साफ सफाई का ध्यान रखिए, घर का बाहर कचरा रखिए ताकि कॉरपोरेशन बाहर से कचरा को हटाए, इसके लिए हम लोग बोला है। तीसरा है कि आप देखेंगे कि थाने का ओसी अगर काम नहीं करता तो उसको डीडी में भेजा जाता है। आप क्रिकेट का खिलाड़ी हो या फुटबॉल का या किसी का खिलाड़ी हो, वो अगर काम नहीं कर सकता है तो उसको बदलना चाहिए। तो हम लोग वो भी डिमांड रखा है कि वहाँ का डिप्टी मेयर वसीमुल हक और उपतल सिन्हा बोरो 3 का चेयरमैन काम नहीं कर पा रहा तो उसको बदलिए। ये कोई अगर देखिए ममता बनर्जी का पार्टी हमको मालूम है कि सेकुलर पार्टी अपने आप को बोलती है, तो इसमें माइनॉरिटी या मेजोरिटी का जातिवाद का कोई बात नहीं आता है। अगर वैसा ही कोई बात है तो कैकसा रियाज 98 नंबर वार्ड से आती है, 82 नंबर वार्ड से नरगिस बानो आती है। अगर रेल पार से ही चाहिए तो हम बोलेंगे फलसफी आलिया भी है। तो बदलना चाहिए ताकि काम हो। कॉरपोरेशन अगर काम करेगी तो हम लोग विपक्ष के लोग हैं, हम लोग भी उनके साथ हैं, हाथ से हाथ मिलाकर हम लोग काम करेंगे। নদী যেটা আছে গাড়ি নদীটাতে এই বর্ষার সময় মানে একটু জলেই মুশকিল হয়ে যায়। মানে পুরো ওই অঞ্চলে প্রচুর ইন্ডাস্ট্রি আছে, যেগুলো ছোট্ট ছোট ইন্ডাস্ট্রি আছে। সেই ইন্ডাস্ট্রি থেকে তারা যে মালপত্রগুলো যেগুলো ফেলানোর মালপত্র থাকে সেগুলোকে তারা নদীর উপরে ফেলে দেয়। এটা আমরা গত বছর যখন আমরা কাজ করছিলাম, আমরা অলরেডি পুরো নিচের দিক থেকে একদম মহল্লা পর্যন্ত আমরা পৌঁছে গেছিলাম। পৌঁছে আমরা মাল উঠিয়েছিলাম, মাল ফেরিয়েছিলাম। কিন্তু তারপর দেখলাম যে নদীটাকে পুরোটাকে যদি একসাথে না করা যায় তাহলে কিন্তু ওই 2 কোটি 1 কোটি 3 কোটি টাকা খরচা করে ফালতু টাকাটাই আমাদের নষ্ট হবে। তো সে কারণে আমরা ওটাতে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে আমরা অলরেডি মিটিং করেছি। ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা টেন্ডার হয়েছে কিছু টাকা, এবং আমাদের কর্পোরেশন থেকে একটা বাজেট ধরেছি, ধরে যাতে পুরো নদীটাকে আমরা করতে পারি। এবং ওখানকার যা ইন্ডাস্ট্রি আছে সেই ইন্ডাস্ট্রিগুলো মালগুলো যারা ফেলছে তাদেরকেও আমরা মিটিংয়ে ডাকবো, ডেকে তারা যাতে মালগুলো না ফেলে, যাতে নদীটা পুরো টাকাটা যাতে মিসইউজ না হয় এবং নদীটাতে মানুষের উপকার হয়, সেই ব্যবস্থাটা করার জন্য কর্পোরেশন লেগে আছে। একটু টাইম লাগছে, কিন্তু ওটা আমরা গাড়ু নদীটাকে আমরা সংস্কার নিশ্চিতভাবে আমরা করবো, এই বলেই করবো। ডেঙ্গুর কত টাকা পরিকল্পনা আছে? বছরে আমরা 5 কোটি কর্পোরেশন থেকে ধরেছি, আর ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট থেকেও 1-1.5 কোটি টাকা ওরা জাস্ট এখন দিচ্ছে। তো যেভাবে হোক আমরা দেখি যতটা পারবো ভালো করে পরিষ্কার করে কাজটা করবো, কারণ ওই মেশিন নামালাম আর উঠিয়ে দিলাম মানে খালি মানুষকে দেখানোর জন্য ওই কাজটা আমরা করতে চাইছি। ইন্ডাস নিউজ, সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ইন্ডাস্ট্রিটার সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। अपने सपनों का घर बसाएं। अब आपके शहर में रेरा द्वारा मान्यता प्राप्त जेफ्रो हेवेंस होम, जो जचे आप पे। बेहतरीन सुविधाओं से सुसज्जित जेफ्रो के वास्तु अनुसार तैयार फ्लैट, जहां है 24 घंटे बिजली, पानी और पावर बैकअप की सुविधा उपलब्ध है कार पार्किंग, 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की नजरदारी, फायर सेफ्टी, ऑटोमेटिक लिफ्ट, 50% खुली जगह, कंसर्ट ट्रेन इत्यादि। तो फिर समय न गवाएं, आज ही बुक करें जेफ्रो हेवेंस होम। कॉल करें जीवन नहीं कोई इससे बेहतर मिले जब आपको मानव सेवा का बेहतरीन अवसर। करियर ये बेहद सम्मानित, संतुष्टि भरा, सबसे अनमोल। Feeling proud of introducing an institute aims to provide high quality training in nursing. Come and join Misra Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc Nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council INC, approved by West Bengal Nursing Council WBNC, and affiliated to West Bengal University of Health Science WBUHS. So what you're waiting for? Come and devote yourself completely to the most respected and commendable role, Misra Nursing Institute of Asansol. Highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable training methodology, most relevant and effective study materials, high-tech classroom sessions, computer lab and ultra-modern biolab, modest hostel facility, transport facility, and having fully secured campus.
a value-based training that always scales new heights of achievements. Admission is now open, so don't waste your time at all. Come and join Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. Mobile number 7477713511, 7477713512. আপনি যদি শহরের মাঝখানে আপনার বাড়ি করতে চান তবে মিশ্র অ্যাসোসিয়েটের সাথে যোগাযোগ করুন। आसनसोल के होम्योपैथिक कॉलेज के करीब सुचेतना अपार्टमेंट বার্নপুর রোডের সাতিলেখা অ্যাপার্টমেন্ট और विवेकानंद पल्ली में शकुंतला अपार्टमेंट। শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই সমস্ত অ্যাপার্টমেন্ট থেকে স্কুল, বাস স্ট্যান্ড, রেল স্টেশন, হাসপাতালের দূরত্ব সামান্য। पाए 24 घंटा पानी व बिजली की सुविधा, इंडिविजुअल कार पार्किंग, सीसीटीवी कवरेज, पूल एरिया। যখন অনেক সুবিধা সহ অ্যাপার্টমেন্ট, তাও আবার শহরের মাঝখানে, তাহলে আজই বুক করুন। मिश्रा एसोसिएट डेवलपमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से 186/1 जीटी रोड ईस्ट, उषाग्राम, आसनसोल। কল করুন 8250295805 এবং 8167337189 এই নম্বরে। अब अपने कैरियर को लेकर न करें आप कोई चिंता और न ही कोई फिक्र, क्योंकि अब है आपके पास अपने सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का एक बेहतरीन कॉलेज, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, affiliated to West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development and approved by AICTE New Delhi. Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, Civil Engineering, Computer Science and Technology, Electrical Engineering, Mechanical Engineering और माइनिंग पे एडमिशन चल रहा है। Come and join the #1 Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, having a pool of highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable teaching methodology, highly modernized laboratories, well-facilitated workshops, high-tech classroom sessions, well-stocked information center with famous technical books, high-tech IT centers with 7th-generation computers, full hygienic and nutritional mess, games and sports, and having full secured campus. डिप्लोमा स्तर की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला एक सर्वोत्तम केंद्र, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, लीडिंग यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। बागबंदी रोड नियर घगरबुरी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल। फोन 8001500263। এখন আপনার শহরের রূপনারায়ণপুরে নিজস্ব পার্কিং সুবিধা সহ আপনার স্বপ্নের বাড়ি সানশাইন ভ্যালিতে ডুপ্লেক্স পান। 24 घंटे पानी, बिजली की सुविधा, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, चिल्ड्रेंस पार्क, प्ले एरिया। তাহলে বুক করুন আপনার স্বপ্নের মহল সানশাইন ভ্যালি, মিলন মন্দিরের কাছে, সমাধি রোড, সন্ত্রশ্রী পল্লী, रूपनारायणपुर। मेन ऑफिस मिश्रा एसोसिएट डेवलपमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, 186/1 जीटी रोड ईस्ट, उषाग्राम, आसनसोल। कॉल करुन 8250295805 অথবা 8167337189 এই নম্বরে। शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही
करने दें। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। সোমবার আসানসোল রবীন্দ্র ভবনে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই আলোচনা সভার মুখ্য রূপে উপস্থিত ছিলেন কমরেড শ্রমিক লাহিড়ী, কমরেড পার্থ মুখার্জি সহ বামফ্রন্টের বিভিন্ন সদস্যরা। এদিন আলোচনা সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দেশের বর্তমান সংকটপূর্ণ মুহূর্ত এবং বামপন্থীদের কার্যকারী ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা। হিন্দু যে প্রথা মেনে বিবাহ করেও যদি ব্রাহ্মণের সাথে এক আসনে বসে পড়ে, তাহলে তার পশ্চাৎ দেশ কেটে নাও, কিংবা তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়ে বিদ্ধ করো। অসভ্য বর্বর যুগে ফিরে যেতে চাইছি, এটাই ওরা চায়। অস্তিত্ব থাকবে না ভারতবর্ষের মানুষের। ন্যূনতম বিদ্বেষ কিভাবে ঢুকিয়েছে। ওই যে ট্রেনে একটা লোক গুলি চালিয়ে খুন করে দিল 3 জন যাত্রীকে, তাদের অপরাধ, তারা মুসলমান। গুলি চালিয়ে আবার বলছে এই দেশে থাকতে গেলে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতে হবে আর যোগী আর মোদীকে ভোট দিতে হবে। বিদ্বেষ কোথায় চলে যাচ্ছে? এদেশ আপনি এক রাখতে পারবেন? সম্ভব? এই শক্তি যদি ক্ষমতায় থাকে? আমরা বাঁচব পশ্চিমবাংলা, শুধু মণিপুর জ্বলছে, বাংলা জ্বালাবার চেষ্টা করছে না। ও ফিরে আসলেই সবার আগে যে রাজ্য ভাঙবে তা হচ্ছে পশ্চিমবাংলা। ওই জন্যই তো অনন্ত মহারাজকে নিয়ে গেছে, এমনি এমনি নিয়ে গেছে রাজ্যসভা। ও তো বিজেপির কেউ না। আবার তৃণমূল ওর মিটিংয়ে যায়, ওর সভায় যায়। ওকে বিজেপি নিয়ে গেল, আর তৃণমূলের ওই সামরুল বলে না কি নাম, ওকে নিয়ে গেল বিজেপি। ভাবতে পারেন ও তৃণমূলের প্রার্থী। তৃণমূলের তো 5টা ভোট উনি পেয়েছেন, আর 35টা ভোট তো বিজেপির ভোট। এরপরও বোঝেন না তৃণমূল বিজেপির কি বোঝাপড়া আছে? ওটা দেশের লোকের না বুঝতে অসুবিধা হয়, আমাদের কি বুঝতে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা আছে? নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ইন্ডাস্ট্রির সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। अपने सपनों का घर बसाएं। अब आपके शहर में रेरा द्वारा मान्यता प्राप्त जेफ्रो हैवेंस होम, जो जचे आप पे। बेहतरीन सुविधाओं से सुसज्जित जेफ्रो के वास्तु अनुसार तैयार फ्लैट, जहां है 24 घंटे बिजली, पानी और पावर बैकअप की सुविधा उपलब्ध है कार पार्किंग, 24 घंटे CCTV कैमरे की नजरदारी, फायर सेफ्टी, ऑटोमेटिक लिफ्ट, 50% खुली जगह, कंसर्ट ट्रेन इत्यादि। तो फिर समय न गवाएं, आज ही बुक करें जेफ्रो हैवेंस होम। कॉल करें जीवन नहीं कोई इससे बेहतर मिले जब आपको मानव सेवा का बेहतरीन अवसर। करियर ये बेहद सम्मानित, संतुष्टि भरा, सबसे अनमोल। Feeling proud of introducing an institute aims to provide high quality training in nursing. Come and join Misra Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc Nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council INC, approved by West Bengal Nursing Council WBNC, and affiliated to West Bengal University of Health Science WBUHS. So what you're waiting for? Come and devote yourself completely to the most respected and commendable role, Misra Nursing Institute of Asansol. Highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable training methodology, most relevant and effective study materials, high-tech classroom sessions, computer lab and ultra-modern biolab, modest hostel facility, transport facility, and having fully secured campus.
a value-based training that always scales new heights of achievements. Admission is now open, so don't waste your time at all. Come and join Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarburi Mandir, Kali Pahadi, Asansol. Mobile number 7477713511, 7477713512. আপনি যদি শহরের মাঝখানে আপনার বাড়ি করতে চান তবে মিশ্র অ্যাসোসিয়েটের সাথে যোগাযোগ করুন। आसनसोल के होम्योपैथिक कॉलेज के करीब सुचेतना अपार्टमेंट বার্নপুর রোডের সাতিলেখা অ্যাপার্টমেন্ট और विवेकानंद पल्ली में शकुंतला अपार्टमेंट। শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই সমস্ত অ্যাপার্টমেন্ট থেকে স্কুল, বাস স্ট্যান্ড, রেল স্টেশন, হাসপাতালের দূরত্ব সামান্য। पाए 24 घंटा पानी व बिजली की सुविधा, इंडिविजुअल कार पार्किंग, सीसीटीवी कवरेज, पूल एरिया। যখন অনেক সুবিধাসহ অ্যাপার্টমেন্ট, তাও আবার শহরের মাঝখানে, তাহলে আজই বুক করুন। मिश्रा एसोसिएट डेवलपमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से 186/1 जीटी रोड ईस्ट, उषाग्राम, आसनसोल। কল করুন 8250295805 এবং 8167337189 এই নম্বরে। अब अपने कैरियर को लेकर न करें आप कोई चिंता और न ही कोई फिक्र, क्योंकि अब है आपके पास अपने सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का एक बेहतरीन कॉलेज, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, affiliated to West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development and approved by AICTE New Delhi. Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, Civil Engineering, Computer Science and Technology, Electrical Engineering, Mechanical Engineering और माइनिंग पे एडमिशन चल रहा है। Come and join the #1 Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, having a pool of highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable teaching methodology, highly modernized laboratories, well-facilitated workshops, high-tech classroom sessions, well-stocked information center with famous technical books, high-tech IT centers with 7th-generation computers, full hygienic and nutritional mess, games and sports, and having full secured campus. डिप्लोमा स्तर की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला एक सर्वोत्तम केंद्र, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, लीडिंग यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। बागबंदी रोड नियर घगरबुरी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल। फोन 8001500263। এখন আপনার শহরের রূপনারায়ণপুরে নিজস্ব পার্কিং সুবিধা সহ আপনার স্বপ্নের বাড়ি সানশাইন ভ্যালিতে ডুপ্লেক্স পান। 24 घंटे पानी, बिजली की सुविधा, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, चिल्ड्रेंस पार्क, प्ले एरिया। তাহলে বুক করুন আপনার স্বপ্নের মহল সানশাইন ভ্যালি, মিলন মন্দিরের কাছে, সমাধি রোড, সন্ত্রশ্রী পল্লী, रूपनारायणपुर। मेन ऑफिस मिश्रा एसोसिएट डेवलपमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, 186/1 जीटी रोड ईस्ट, उषाग्राम, आसनसोल। कॉल করুন 8250295805 অথবা 8167337189 এই নম্বরে। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन न करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही
करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। সোমবার একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 25 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এসএম মোস্তফা সম্বর্ধনা দেয় শহীদ হাফিজকে। সৈয়দ হাফিজকে ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনরিটি সেলের ভাইস চেয়ারম্যান বানানোর উপলক্ষে এদিন এই সম্বর্ধনা জানানো হয়। এদিন ফুলের বুকে ও মিষ্টি খাইয়ে তাকে সম্বর্ধনা দেয় এসএম মুস্তাফা। তোর মুখটা ঢাকা হয়ে যাচ্ছে। आज सैयद आतिफ शाह को वाइस चेयरमैन वेस्ट बंगाल कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का बनाया गया है, उसको हम लोग आज मुबारकबाद दिए और हम लोग उनसे उम्मीद भी करते हैं वेस्ट बंगाल में माइनॉरिटी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, माइनॉरिटी के लिए काम करें, क्योंकि मगरबी बंगाल में माइनॉरिटी जितना काम होना चाहिए नहीं हुआ है, तो उसके लेकर करके हम लोग सैयद आतिफ जी को भी बोलेंगे, क्योंकि वेस्ट बंगाल के वाइस चेयरमैन बने हैं, इससे लोगों को उम्मीद है और सैयद आतिफ काम करने वाला है, खटने वाला लोग है, इसलिए आज हम लोग उसको मुबारकबाद दें। इससे पहले कौन था? इससे पहले बंगाल में बहुत सारे लोग थे, मगर इस तरफ आसनसोल इस एरिया के नहीं थे, तो सैयद आतिफ जी आसनसोल में भी रहते हैं, कलकत्ता में भी रहते हैं, तो इसलिए हम लोग को दोहरा खुशी है सैयद आतिफ जी के लेकर का बहुत बड़ा एक मायने रखता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 33% से ज़्यादा माइनॉरिटी वोट है और कांग्रेस पार्टी में शमीम अख्तर जी माइनॉरिटी चेयरमैन है, उन्होंने और इमरान प्रतापगढ़ी जी ने मुझे वाइस चेयरमैन का जिम्मेदारी दिया है और मैं पूरा कोशिश करूंगा ये जिम्मेदारी को पूरा करने का। और माइनॉरिटी के काफ़ी सारे मुद्दे हैं आसनसोल में भी, कोलकाता में भी, और मैंने एक चीज़ देखा है कि आसनसोल में पार्टी की तरफ से माइनॉरिटी का मुद्दा उठाने वाला भी कोई नहीं है। जिन लोगों को जिम्मेदारी दिया गया है माइनॉरिटी का, वो लोग अपना जिम्मेदारी ठीक से भी पूरा नहीं कर रहे हैं, तो बहुत जल्द हाईकमान इसको लेके भी बात करेगा, इसको भी लेकर चर्चा करेगा कि जिनको जिम्मेदारी दिया गया है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं ले रहे। इसी के लिए हम लोग इसको पूरा तरीके से देख रहे हैं कि माइनॉरिटी को और किस तरीके से मजबूत किया जाए और कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि माइनॉरिटी का जो मुद्दा है, माइनॉरिटी का जो इशू है, जब तक हम वो उसको लेकर बात नहीं करेंगे, उसको हल करने का कोशिश नहीं करेंगे, तो जनता कांग्रेस के साथ में क्यों जुड़ेगा, माइनॉरिटी कांग्रेस की तरफ में क्यों आएगा। तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को लेकर बहुत सीरियसली देख रहे हैं कि आसनसोल हो या पश्चिम बंगाल के दूसरे डिस्ट्रिक्ट हो जहाँ पे माइनॉरिटी का मुद्दा है, उसको हल किया जाए और कांग्रेस पार्टी को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। सामने विधानसभा चुनाव है, तो उस वक्त किस तरह से आप मतलब काम करेंगे जिससे आपको वोट बैंक आपका बढ़े यहाँ पे? देखिए, तृणमूल ने आज तक जो है माइनॉरिटी को बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि ममता নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। নিয়ে নিচ্ছে একটি ছোট্ট বিরতি। अपने सपनों का घर बसाएं। अब आपके शहर में रेरा द्वारा मान्यता प्राप्त जेफ्रो हेवेंस होम, जो जचे आप पे। बेहतरीन सुविधाओं से सुसज्जित जेफ्रो के वास्तु अनुसार तैयार फ्लैट, जहां है 24 घंटे बिजली, पानी और पावर बैकअप की सुविधा उपलब्ध है कार पार्किंग, 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की नजरदारी, फायर सेफ्टी, ऑटोमेटिक लिफ्ट, 50% खुली जगह, कंसर्ट ट्रेन इत्यादि। तो फिर समय न गवाएं, आज ही बुक करें जेफ्रो हेवेंस होम। कॉल करें जीवन नहीं कोई इससे बेहतर मिले जब आपको मानव सेवा का बेहतरीन अवसर। करियर ये बेहद सम्मानित, संतुष्टि भरा, सबसे अनमोल। Feeling proud of introducing an institute aims to provide high quality training in nursing.
Come and join Misra Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc Nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council INC, approved by West Bengal Nursing Council WBNC, and affiliated to West Bengal University of Health Science WBUHS. So, what you're waiting for? Come and devote yourself completely to the most respected and commendable role, Misra Nursing Institute of Asansol. Highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable training methodology, most relevant and effective study materials, high-tech classroom sessions, computer lab and ultra-modern biolab, modest hostel facility, transport facility, and having fully secured campus. A value-based training that always scales new heights of achievements. Admission is now open, so don't waste your time at all. Come and join Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. Mobile number 7477 13511, 7477 13512. আপনি যদি শহরের মাঝখানে আপনার বাড়ি করতে চান তবে মিশ্র অ্যাসোসিয়েটের সাথে যোগাযোগ করুন। आसनसोल के होम्योपैथिक कॉलेज के करीब सुचेतना अपार्टमेंट, বার্নপুর রোডের সাতিলেখা অ্যাপার্টমেন্ট और विवेकानंद पल्ली में शकुंतला अपार्टमेंट। শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই সমস্ত অ্যাপার্টমেন্ট থেকে স্কুল, বাস স্ট্যান্ড, রেল স্টেশন, হাসপাতালের দূরত্ব সামান্য। पाए 24 घंटा पानी व बिजली की सुविधा, इंडिविजुअल कार पार्किंग, सीसीटीवी कवरेज, पूल एरिया। যখন অনেক সুবিধা সহ অ্যাপার্টমেন্ট, তাও আবার শহরের মাঝখানে, তাহলে আজই বুক করুন। मिश्रा एसोसिएट डेवलपमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से 186/1 जीटी रोड ईस्ट, उषाग्राम, आसनसोल। কল করুন 8250295805 এবং 8167337189 এই নম্বরে। अब अपने कैरियर को लेकर न करें आप कोई चिंता और न ही कोई फिक्र, क्योंकि अब है आपके पास अपने सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का एक बेहतरीन कॉलेज, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, affiliated to West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development, and approved by AICTE New Delhi. Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, Civil Engineering, Computer Science and Technology, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, और माइनिंग पे एडमिशन चल रहा है। Come and join the #1 Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, having a pool of highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable teaching methodology, highly modernized laboratories, well-facilitated workshops, high-tech classroom sessions, well-stocked information center with famous technical books, high-tech IT centers with 7th generation computers, full hygienic and nutritional mess, games and sports, and having full secured campus. डिप्लोमा स्तर की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला एक सर्वोत्तम केंद्र, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, लीडिंग यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। बागबंदी रोड नियर घगरबुरी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल। फोन 8001500263। এখন আপনার শহরের রূপনারায়ণপুরে নিজস্ব পার্কিং সুবিধা সহ আপনার স্বপ্নের বাড়ি সানশাইন ভ্যালিতে ডুপ্লেক্স পান। 24 घंटे पानी, बिजली की सुविधा, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, चिल्ड्रेंस पार्क, प्ले एरिया। তাহলে বুক করুন আপনার স্বপ্নের মহল সানশাইন ভ্যালি, মিলন মন্দিরের কাছে, সমাধি রোড, সন্ত্রশ্রী পল্লী, रूपनारायणपुर। मेन ऑफिस मिश्रा एसोसिएट डेवलपमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, 186/1 जीटी रोड ईस्ट, उषाग्राम, आसनसोल। कॉल করুন 8250295805 অথবা 8167337189 এই নম্বরে।
चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। গ্রিন আসানসোল ক্লিন আসানসোল আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে, এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसुसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। সোমবার আসানসোল পৌর নিগমের আলোচনা হলে চেয়ারম্যান অমরনাথ চ্যাটার্জির উপস্থিতিতে গোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে এক বিশেষ বৈঠক করা হয়। এই দিন এই বৈঠকের মাধ্যমে গোষ্ঠীর সদস্যদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনা হয় এবং সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন চেয়ারম্যান অমরনাথ চ্যাটার্জি। এই লোনটা নিয়ে তোমরা কিছু একটা ব্যবসা করবে। এই ব্যবসাটা করার পর এই ব্যবসাটা আরও যাতে বড় করতে পারো সেই জন্য ব্যাংক থেকে তোমাদের 4 লাখ টাকা লোন দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে আমাদের এখানে 12টা গোষ্ঠী আছে। এই 12টা গোষ্ঠী নিয়ে আমাদের হবে এরিয়া লেভেল ফেডারেশন। তখন আমরা কি করব, আমরা এরিয়া লেভেল ফেডারেশনকে খবরটা দেবো। ব্যবসাটা করার পর এই ব্যবসাটা আরো যাতে বড় করতে পারে। উনি চেয়ারম্যান। তো দাদা আমাদের এরকম 5টা গোষ্ঠী ছিল। দাদা আসাকালীন আমাদের আরও 6টা গোষ্ঠী হয়েছে, ঠিক আছে। তো আমাদের মানে সবগুলো মিলিয়ে টোটাল এখন 12টা গোষ্ঠী চলে। তো 11টা গোষ্ঠী হলে তো এলএফটি হবে, সেই জন্যই আমাদের একটা মিটিং করা হচ্ছে। মানে চেয়ারপারসন, ট্রেজারার আর সেক্রেটারি, মানে একটা গোষ্ঠী 3 জন করে আছেন, চেয়ারপারসন, ট্রেজারার আর সেক্রেটারি, তারাই এসছেন এখানে। এটা হচ্ছে 44 নম্বর ওয়ার্ড। আমাদের গোষ্ঠী হচ্ছে ধরুন একটা গোষ্ঠীতে 12 জন করে আছে, ঠিক আছে। তো একটা মেম্বারের মেন নোট 3 জন করে আছে। তো 12টা গোষ্ঠী আছে, মানে 12 জন করে আছে। মেম্বার কত হচ্ছে? আমাদের এখানে গোষ্ঠী করাতে সেলাই, তারপরে আপনার কেক টেক বানানো, তারপরে লোন টোন এসব যে সুযোগ সুবিধা আছে। তারপরে ধরুন গোষ্ঠীটার মধ্যে আরেকটা বিশেষ সুযোগ সুবিধা আছে মেয়েদের, মানে যখন যা টাকা পয়সার প্রয়োজন হয়, একটা টাকা যে আমাদের জমছে 50 টাকার বিনিময়ে তো আর কিছু হয় না। 12 জন মিলে যদি 50 টাকার বিনিময়ে 6 মাস পর যে টাকাটা জমছে, সেই টাকা দিয়ে তো মেয়েরা নিয়ে কিছু বিজনেস করতে পারবে। তো দাদা আমাদের জন্য অনেক সহায়ক করেছেন, অনেক, মানে যেটা আগে হননি সেটা এখন উনি আসাতে হয়েছে। আমার নাম হচ্ছে মধুমিতা দাস। নিউজ, সত্যের পাশে সময়ের সাথে। আজকের ইন্ডাস্ট্রি নিউজ এই পর্যন্তই। আবার দেখা হবে ঠিক একই সময়ে একই চ্যানেলে। নমস্কার।